हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे जी मंगल भावानया मंगल हारे। মা মা, আমি জানো পাশ করেছি। আমি জানতাম তুই ঠিকই আমার মুখ একদিন উজ্জ্বল করবি। আচ্ছা, তোকে আজকে আমি বিরিয়ানি করে খাওয়াবো। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে পাশ করলে আইফোন কিনে দেবে। সে তো আমি তোর সাথে মজা করছিলাম। আমি ওকে পাশ করছি নাকি? আমিও তো তোমার সাথে মজা করছিলাম। কিচ্ছু হবে না এই মেয়ের দ্বারা। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बस, शूटिंग खत्म, शूटिंग खत्म। एग्जाम खत्म हो गया रे। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बस, शूटिंग खत्म, शूटिंग खत्म।